Dulu ya bang ya. Selamat siang para tamu kami yang terhormat. Selamat datang dalam pesawat Batik Air Airbus A320. Kami sangat senang Anda terbang bersama kami. Silakan mengenakan sabuk pengaman, menegakkan sandaran kursi, menurunkan sandaran tangan, melipat meja di hadapan Anda dan membuka penutup jendela. Untuk alasan keselamatan penerbangan, dilarang untuk menyalakan dan mengisi daya peralatan elektronik yang menggunakan baterai lithium dengan power bank selama penerbangan. Demi kenyamanan dan keselamatan Anda, kami mohon untuk menyimpan bagasi kabin di bawah kursi atau di tempat bagasi di atas. Jika Anda mengalami kesulitan untuk menyimpan barang-barang bawaan, silakan untuk menghubungi awak kabin. Terima kasih atas kerjasama Anda dan selamat menikmati penerbangan bersama kami. Good afternoon, ladies and gentlemen. Welcome aboard this Batik Air Airbus A320. We are delighted to have you with us today. Please fasten your seatbelt, put your seat back in the upright position, lower your armrest, lock your tray table securely, and open your window shutter. For safety reasons, it is prohibited to turn on and charge electronic devices with lithium battery and using power bank during flight. Please store your carry-on items in an overhead bin or under the seat in front of you. Should you need any assistance, please do not hesitate to let us know. Thank you and have a very pleasant flight.
Suparjono. Sekali lagi, penumpang atas nama Bapak Suparjono mohon untuk melapor ke petugas kami di bagian depan. Terima kasih. Beran.